मामनी बीएससी नर्सिंग कटक एससी आईएमएस ये वाले तू एक कॉलेज तो एक स्कूल है नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची मु कृष्ण आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को आज हूँ डिसेम्बर 25 आउ से डिसेम्बर 25 को पाड़िया आम फैमिली बा भाई भौणी मिसिकी गोटे फिस्ट आयोजन करूँ ओके से करते मुझे तो काली आसली जमी पूर्व ब्लॉग आप देखते मत ए कल आसाला तो मुझे जाऊँगी से जी हूँ भोजी आम घरे ही हूँ तो चलते से जा आ देखा कौन कौन प्रिपेरेसन है मुझे लेट जाऊँगी यही ब्लॉग रे ओडिया लैंग्वेज सहित अन्य एक लैंग्वेज जहाँकि गुड मॉर्निंग लैंग्वेज जहाँकि आमर आंचलिक भाषार प्रयोग करा जायछि। धन्यवाद। कहीं यानी कहीं आसी जी हैं कहीं बाबू बाबू हाय यो यो भाई आपण देखो एडी कुछ भाई पोचागळे दुआ पोचागळे ये पापड़ पोचागळे दुआ बाबू बाबू बढ़िया छी ये मां ये जे ताल पिठा में लाई ले लो ये बाबा साथ उड़ा तो पोचल है ये पेस वाले में ना छो कागे में के बे बासा दे काट री कर एतकुरे को लखबे आनी देखो आनी खाइबा के पापड़ ये असले दीपा जे विकास गेल दीपा नहीं के बगल हम करती दीपा हमी मामा लिए असला से लोग जहे एक ले ए वो किछु करबे ने बेचले की केने दो आनी ऐसा है तो ये ना गीत बजा ना तो छवि नहीं है अरे पिट में है देख ना काजू किशमिश कुछ ना लागतो नहीं को किरा हां जल्दी गुलाब लगा एक ऐसा दिखे और इसमें दिखे जियो के बसिला भी तू ना जाने गोस्ट जियो के बसिला पूजा ना तो गोट पूजा ए देखछि जो कॉर्नफ्लोर टा काटो এখন আজ ফলকি যাবে অবলা কোন আছে না বসাই দাও ওই তো ফাই করে বসাই দাও কবি চিলি হবে চিলি হবে পাপড় হবে হ্যাঁ পায়েস কটলেট হবে আই আইছে বুঝা না উই আর ভেজ আজ পায়ে जोनी हमर ये होती जुटिया मनी এটা হুলকে আনি আনি কুछ नहीं এটা হুলকে काल क्या है? होटल खांचली किछ नहीं फिर करना ये काट जल्दी धुन जा अटरू रखना देखो आधा रसुन अरे तो छड़ी काट लगा कौन देखो ना मैंने जानते हो माने এটা ये दरकार तो ये जो ना लंका गुड़ा कॉर्नफ्लोर ठीक আছে না সেট তো দেখো ভাই ঠিক তো कॉर्नफ्लोर ये रोटी इहाने दू कम गेलो ना बेसनটা होय हम दिन काटू अरे तो कटलेट का হবে না ঠিক আছে আর সব দিন বলা আদা রসুন পেস্ট আইলো না না चल जोगी मसला रे सरी नहीं तेलটা दे बैठा कर আই বাবু ছাকবে না কাটবো তেলটা হ্যাঁ দি কাটিন দাও আমি কড়াই দিয়ে দিছি তাতে নেন যাব ঠিক বাবু ছাকি নিব না দুটোটা নোনা ফড়া দেইছে তো বেলন দেইছে हां लूण देइछि बहुत दी कोन कोन आटी के लगे टांगा ये ए तू मसाला लगा ये तेल टुकु राखी देबो ना
देखो तेल रख पनीर तो देखो एक कुडे नानी এটা পিঢ়ালি আলিনি बस्थी नानी लो खाना करो मुझे पापा है যাও না দেখে আমি আসবা এইটাই রাখবে হয় সো ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମ କବି ଚିଲ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁଡୁମାଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଶୁଭମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ନାଇଁ? ଶୁଭମ কোন ক্লাসে পড়ছি? পঞ্চম। টুঙ্কিল টুঙ্কিল কোন ক্লাসে পড়ছি? 8। কাই পড়ছি? মামনি কাই এটা দীনবন্ধু স্কুল আর অজু প্ଲସ୍ ଟୁ +2 কাই পড়ছি? ଅଣା অনানি ଯିବା ଆସିବା କେମିତି ଘରଲେ? ବସ୍ରେ ମିନି जीएससी नर्सिंग कटक एससी জিএনএম পরে হ্যাঁ? আয়ুষ কোন কোন ক্লাস হইল? কাই এটা বাঙালি পড়ছি না? মিতা মিতা কাই পড়ছি কাই आईएमएस जीए बालेश्वर কি বলছি? जीएससी नर्सिंग इरा कई फुफु के दे দীপা কোন ক্লাস হলো তোর? 8 কাই টুঙ্কিল সঙ্গে নাই? টুঙ্কিল আর তুই একটা কলেজে তো একটা স্কুলে? ইয়ে হচ্ছে আমার রাকেশ বাবু কাই বলছি? नीट आवे हो एग्जाम मैं 3 तारीख नहीं प्रिपेयर चलिए ना? नानी हाय नानी तू हाय से होछ हम बड़ नानी आउ ये हाय देखा जाଉଛି पूरा सान रक सबठ बड़ होछ मु हे देखंतु हेना कटलेट करिए कहिए गुळा गुळी करूछंती हे हे ये होछ हम शुभम पांडे ये हो कृष्ण भाई ए छाणा छाणी करूछंती हे देखि पाउछंती भाई माने एतकिए नानी छाणीछंती एका करूछंती भाई माने ए देखंतु जा गोटे शीघ्र एमती का हाय देखि देला हे देखि पाउछंती ये होछंती मो पीसी चावल बाछुछंती खीरी हबो ओ सॉरी पायस हबो ए पापड़ आउ ये दीपा ये अज्जू ये मधु ये मामुनी आउ मुंबई धरो कैमरा मो पटे बोलो ये होछ मु मामनी ये होछ अज्जू शुभम चाहे बटे एटा शुभम और एटा दिजन जाउछंती पळौछंती माने झगड़ा लागले माने ये होछ मामुनी ये काका हाय दुखता ए दुखता गुलो किस कोने हे दुखता एटा युडा काका ये होछ तरकारी ये हबय ना ये चालीची हाय सीधा चालीची ये होछ कृष्ण भाई छाना छानी करूछंती आ जे बड़ नानी ग्लास धरछंती से कटलेट एटा जो कटलेट माने ए करा जाय ना दे माने करिबे हैला आ ये होछ मधु काई गला एटा मधु
ये हूँ दीपा ये मो कृष्ण भाई पूरा हे गलानी ये हूँ मो काका हाय हाय कर हाँ हाय हाय हाँ ये हूँ झियो ये हूँ आंब गछ ये फेस्टी होजे हला हम गोटे लाइक गोटे शेयर गोटे सब्सक्राइब कर दियो कमेंट करके कमेंट आ गोटे कमेंट कर दियो हला कमेंट गोटे कर दियो भल से कमेंट कर दियो हाँ हाय ट्विंकल हाय कर हाय ओ महा ये बे होची पनीर पनीर प्रस्तुति को ये हूँ राकेश धमा धरिकी आसिले देखंतु ये राकेश ये नानी चाखुछंती केमती लागुछि गई ये चाखुथिले कहि कि से भाई गाड़ी दोछंती नानी को जानी है कृष्ण तु कह ना हाय मु हसुची कही मो भाई टे उठे मते गाड़ी दोछि हां से पाग तो पड़वे ये पनीर कराउछि घर मुरे जा ये है देखंतु पनीर 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 छिलो पे काई देलन कि आ पछरे रखलो धरिला ए मामे ना करू तोर रख सिजिंगे ना की ग्राइंडर कर कि नहीं खानो इसलिए खाला गुराला बड़ा बेगा सिजिंगे ना ग्राइंडर की करे की करे अरे काजू काजू আছে গ্রাইন্ডার হবে না কটলেট করি দিন ভুল কথা ভুল আছে যা টুইঙ্কিল তোদের ঘর দুধটা আনবি এক ঘটি রাখা আছে গিলাসে নাই আপনি নাই ওটা আছে তোর আছে ফের এক ঘটি তোর মাই রাখি নি পূজা বেবার মাই কি নাই তো চেড়ি ফুপুকে রাখি নি আনবি হয় না এই চেড়ি ফুপুকে দি কেউ কইলো ঘটিয়ে দুধ আছে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে যা আনবি ওহো বাট টাইম আমি যাচ্ছি এখানে এখানেই পারা হবে চাল না সিজরে হয়ে যাচ্ছে চালটা কিসে ভিজা দিবি देखिए जल्दी हां আর रोड़े 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 हाय गधले ये हो जो भाई सान भाई ये हो जो अज्जू चलो पकड़ धरची ये हो जो आमर से देखंतु से मो भाई ओना चाहा भाई एडा मो कृष्ण भाई ये हो जो मो राकेश चाहा राकेश ये हो जो मो सान भाई हो देखि बसंदी आ एगा मोर हो जो मो क्यूट क्यूट दिटा भौणी मैडम खइते खाइबो ना ओना बे उड़ चाहा तो मोर हाय कर दियो हाय हां मेरा फोटो उठिए देखो न्यूटन जा बाबा के कहि देबी जा बुढ़ी में कामते जाबे ला रोज भी कैसे ना ओडिशा गवर्नमेंट वैकेंसी आसी छै जानछि ना किसे खाली फॉर्म अप्लाई होय नै किसे न माने 4433 पोस्ट है अच्छा माने কোন ডিস্ট্রিক্টে কত ভ্যাকেন্সি এই তাল এ লেখা নিয়ে যান भी जा ভালো হবে সিএচও এ লেখা সিএচও জানি না ওরা উঠাবে ছাড়তে এটা চার্জ নিয়ে যাবে আরে ফোন না তুমি আমি উঠি আর কোন দিকে নাকি আমার কাছে সিরাইলো আর কেমন বল বুঝো খাবে কোন প্ল্যান আছে খালটা কইলো না দেখাইবে কাউ এই যে দাদা ये हो मो भाई देखन तू ये मो भाई ये हो बननानी ये हो तो मधु दूध दिन नहीं से उल्टा नहीं दो उल्टा ये पापड़ कोला ता खाओ घंटा तले मो परे टेकी थाली न गरम छे टेकी एटा देखो এটা কি সুগন্ধি এটা কি হাড়ি আছে এটা
নবীন বুড়ার ব্যাগ এই দেখো ভাই এটা যে নবীন বুড়ার ব্যাগ এই সামগ্রী আসছিল সব এইটি সব সামগ্রী আসলা এই যে পাম্পড় এই কি পাম্পড় এই ঢাল দাও শ্রীরাম এই পাম্পড় ঢাল দাও এই নানি পাম্পড় ঢালবো না ঢালি না ঢালি এটা অলগা এটা অলগা খাইবা ये जो गगरा ये तुम भाई ओन भाई ये मो भाई কি দেখাই হবি ওয়ার খাবার ওয়ার আছে দুভান বি যাতি আর গিনহান বি যাতি নইলিতে এটা মেন্টালি দেখাই দেখ খিরি লিতে আর দুভান বি তো খিরি খাই লেও কাকি খিরি একটাকে খালি কঞ্জুস রকম লাইক কি করে हां हां आसो हम सब आसो ए हम मैं थोड़ी घर जहाँ से सब को देसी ए खाई आसीला खाई आइ देखि बार खाई आसीला पैसा देखि कोन दियो हां बा पाई होबे কাল কেটে বনি হবে हमार के पानी मार देना कोना के मसला ওরে দুলে গেলে নাই कुछ ना एक जगह दे जगह को हमारे এই কি খাবো তুই সব লোক যেমন না খাইলে খিরি গোল আমার ওইটা রাখুন এটি এটি খারো রে ये तो মামা আমারে देख देख এটা কর হাঁ না না সত সত বাবু তো এক দিয়ে রাখছি না खा बेसी होले लगा होबे खाओ फ्रेंड्स देखो त हम खाउछे केमती মা এই ভাই যে ভালো ফটো উঠছে এখন भाई ये हमर भाई देखन तो हाय फ्रेंड्स पतला रे खाउछे मोर भाई ये गड़बड़ है बात तो ये देखन तो हम आइटम এটা পাম পড়ো ये जो आइटम देखन तो भाई देखन तो साग भजा खाउछे एमदी और देई नांदी तरकारी তোর পয়সা বলে আমি দিনি হলি যেত অতকে ধন্যবাদ পাই পুরা লিয়েছে যে ফেলতে নি এই ইয়ারে তোমার কার কথা দেইছ না মামা আয়ুষ মামা এইটা না তুই দিন না এটাও নিন যা এটাও নিন যাই নাই গো পেট পেটাবে নাই বে খাবার যাহা খাবে খাবে পেট পেটাই সো ফাইনাল ଏବେ ଆମର ଫିସ୍ ସରିଯାଇଛି हमरा हांदर फुजु ना नि जाई रे हांदर कोन दोस्त ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ए भाई হই যাইছি ଖାଲି हां खाली खावे के शौक से करছি କେମন লাগলো ଆଉ एकदम बेकार भाई हमरा মিঠা কেমন লাগলো বড়িয়া লাগলো কিন্তু ভালো লাগলো তুমি পকড়াটা হাতে একটু ভালো হই থাকতো কি পকড়া হ্যাঁ চিলি চিলি চিকেন ये भाई आप फोटो देख ले মিনি কেমন লাগলো बहुत बढ़िया বাবু सब हुए दिला কেমন লাগলো এই রে আর কিছু দিয়া ফিস বনাইছিলা গাইছি তন্টি জেনে আছে তলকে ये उड़िया का ভাই ভালো লাগিলা কাহিকি না আমার নানির করছিলা এই নানি দেখন্তু সে করিছিলে কই কি বহুত টেস্টি হইছিলা সে পড়াইবে বহুত দুঃখ লাগছে हमको টুইঙ্কিল ভালো ভালো লাগলো ভালো মামনি আজ্ঞা কোন্তু কেমতি লাগিলা বহুত টেস্টি বহুত সুন্দর বহুত সুন্দর এবারে অ্যাকচুয়ালি অজু এবারে অ্যাকচুয়ালি কেবে খাইলো ভাল লাগিলা তো বহুত ভালো
ফার্স্ট টাইম খাইলো ফার্স্ট টাইম দীপা কেমন লাগলো? ভালো তুই কি ভালো রে? হ্যাঁ সিরাই মিঠছে না আপুটা ভাপটা এমন থাকে না জানি পুরো পিওর কিছু জানে না ও